ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو ہے پھرنا اللہ کے لیے ہو اور دین اسلام کے لیے ہو۔ الحمدللہ آج ہم نظام ساگر کاماریڈی ڈسٹرکٹ آنا ہوا الحمدللہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو مولانا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھیے نظام ہے، ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے اس زمین پر کیسی کیسی چیزیں بنایا ہے، کیسے سمندروں کو چلا رہا ہے، کیسے ہواؤں کو چلا رہا ہے، کیسی بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنایا ہے۔ ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا یتذکرون، کیا تم سبق نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ جی قرآن کی آیت ہے پارہ 21 سورہ روم میں ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو ہم نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس دھرتی پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے اونٹنی کو کیسے پیدا کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کیسے مضبوطی سے اس کو گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جی ہم نے زمین کو کیسا بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں کہ اللہ سوال انداز میں بیان کر رہا ہے کہ تم دیکھو غور کرو آسمانوں کو کیسے ہم بلندیوں پر کھڑا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف طور پر اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ نبا میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جی مرد تو عورت، مذکر مؤنث۔ اسی طرح دوسری جگہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا ہے۔ دیکھیے اسی سورہ میں یہ بات ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے بارش کو نچوڑا۔ کیوں نچوڑا ہے؟ دیکھیے اس کی بھی اللہ نے وضاحت کر دیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے زمین سے غلے کو نکالیں۔ یہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ صاف صاف طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ان باتوں پر ہم کو غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس زمین پر کیسی کیسی چیزیں، کیسا پیارا نظام بنایا، کیسا سارا سسٹم بنایا ہے۔ الحمدللہ اسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس چیز کو تو پھر الحمدللہ اپنے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، اور پھر ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت ہم کو سمجھ میں آئے گی، اللہ کا نظام ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اور آگے کی بات کہوں تو قرآن سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا، اور حدیث پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جس میں حضور نے کائنات کا نظام کو سمجھایا ہے۔ الحمدللہ دنیا میں بہت سارے اللہ کی ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ کی قدرت ہم کو صاف صاف سمجھ میں آتی ہے۔ یہ صوبہ تلنگانہ ڈسٹرکٹ کاماریڈی آتا ہے۔ دیکھیے نظام ساگر کاماریڈی ڈسٹرکٹ آنا ہوا تھا الحمدللہ۔ یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے تیلگو میں، ہم پڑھ کر سنائیں گے۔ دیکھیے آندھرا پردیش ప్రభుత్వము నీటి పారుదల మరియు ఆయకట్టు అభివృద్ధి శాఖ తెలంగాణ సాగునీటి మహుడు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు रूपकर्ता, जिसको ये अपने समझिए इंजीनियर प्लान से इसको मुकम्मल नक्शा दिया है। नवाज जंग बहादुर एक नवाब है, नवाब अली नवाज जंग बहादुर गारी विग्रह प्रतिष्ठापन తేదీ
13/1/2014 జననం 11 జూలై 1877 మరియు మరణం 6 డిసెంబర్ 1949 గ్రామము అచ్చంపేట మండలం నిజాం సాగర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ గౌరవ శ్రీ పి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు భారీ మరియు మధ్యతరహా నీటిపారుదల శాఖ మాత్యులు గౌరవ అతిథులు శ్రీ సురేష్ మహాకుమార్ శెట్టర్ గారు पार्लियामेंट सभ्युलु जहीराबाद। ये एक लंबी हिस्ट्री है। डैम का नाम निज़ाम सागर है। ये हमारे मामा साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी से है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। और साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे हम लोग ईद की खुशी मनाने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक सारी उम्मत को इस ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। बड़ी खुशी हो रही है। ये पूरे डैम का नीचे का हिस्सा है। और आगे देखिए माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है। यह सारा निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। समंदरों का चलाना और हवाओं को चलाना, जी आसमानों का बनाना, ये सारा सिस्टम अल्लाह के हुक्म से चलता है, क्योंकि कुरान में साफ साफ है। देखिए कुरान की बात है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, सूरह ताहा की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये कहा जा रहा है कि आसमानों में जो कुछ है, ज़मीन में जो कुछ है, और ज़मीन के नीचे तहत सरा जिसको कहा जाता है कि उसमें जो कुछ है सारा का सारा अल्लाह का है। ये निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं। सूरह यासीन में ये बात साफ़ कर दी अल्लाह ताला ने कि सूरह यासीन में ये बात आई है साफ़ साफ़। इसमें कहा जा रहा है कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। इस आयत में साफ़ अल्लाह ऐलान कर रहा है कि सूरज को चलाने वाली ज़ात हमारी है, जी चाँद को चलाने वाली ज़ात हमारी है। ये सारा निज़ाम जो चला रहे हैं अल्लाह पाक चला रहे हैं। इन ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, प्लूटो, एर्थ, ये सारी जो ज़मीन के हिस्से हैं, इन सारी चीज़ों को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमको इसमें हम घूमने फिरने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ़ जो है इसमें मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मज़े लेना है, लेकिन इसमें हमको गौर करने की बात ये है कि इसमें अल्लाह की कुदरत को गौर व फ़िक्र करना है कि जो सारा इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा है, इतना सारा पानी अल्लाह ने ज़मीन पर रख दिया है। देखिए माशाअल्लाह एक दूसरी आयत में साफ़ साफ़ अल्लाह ने बयान कर रहा है कि हवाओं को चलाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समा, कि इस आयत में ये बात बताई जा रही है कि ज़मीन आसमान के दरमियान में बादलों को और हवाओं को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखिए कितने अच्छे अंदाज में यहाँ से पानी निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह विद फैमिली इधर आना हुआ है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, माँ बाप को कहीं भी नहीं लेके जाते, उनको ऐसे ही रखते हैं। बल्कि हम हमारे इस चैनल की तरफ से, यानी मौलाना रफ़ीक़ ऑफिशियल जो हमारा एक चैनल है, इस चैनल से हम यही बताना चाहते हैं कि भाई अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को ऐसी जगह ला कर के हम कुछ उनको खुशियाँ बांटेंगे और उनकी दिलजोई करेंगे, तो देखिए फिर ज़िंदगी में कैसा मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें नहीं बताने से क्या होता है कि बच्चे जो है हमारे फ़िल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, ये सारी चीज़ें देखने में लग जाते हैं। हमको ऐसी चीज़ें बता करके हम उनको अल्लाह की कुदरत बताएंगे, अल्लाह का निज़ाम बताएंगे। जी इतना सारा निज़ाम जो इतना देखिए कितना बड़ा ये एक निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अल्लाह ने इसको चला रहे हैं और अल्लाह ही इसको चलाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई है, हम देखेंगे तो अपना दिल खुश हो जाएगा। एक तो पानी की लहरें जो तेज़ी से मार रही है, दूसरा एक इधर
نیچے کے حصے میں پانی تیزی کے ساتھ نکل کر آ رہا ہے۔ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ پارک ہے۔